जन्म मृत्यु गोटे एमिति जिनिस ना कहा हातर कथा नुहे कहा हातर न थाई केतमळे कहा जीवन चली जीव केतमळे कहार मरु मरु ता जीवन बंची जीव। आजिका समय रे लोक मानकर गर्व अहंकार एते बढ़ी जाइछि लोक माने एही कथाटी को बुझी पारंती नाही। लोक माने सबुबेल पई भाबी थांती कि सेमाने जहा करूछंती सबु ठीक सेमानंकर किछि भी भूल नहीं जहा द्वारा कि सेमाने कष्ट पाई थांती दुख पाई थांती। आपण माने गोटे कथा जानिथिबे लोक माने टंका पछरे आजिकाली समय रे बहुत गोड़ौछंती टंका दी पैसा अधिक रोजगार करिवे बोली सेमाने दिन राति एक करि दउछंती आउ जे माने कमेई भी दउछंती सेमानंकर लोभ केबे भी हेले कम हेउ नाही से कथा आपण मानकु बहुत भल भाव जना थिबो। आज आम एमिति किछि कथा विषय जानिबा जहा जानिला परे आपण मान आश्चर्य होइजिबे सतरे कौन एमिति होई थाए। हाँ आज्ञा एमिति ही होई थाए। आजिर भिडियोटी सही बळी किछि महिला मानंकर एपरी किछि भूल स्वामीर आयुष कम करि देई थाए अजाणतारे भी एपरी केबे भी हेले करंतु नाही। सांग माने आपणकर घरवाली एमिति काम करू नहीं तो आपणकर स्त्री एमिति काम करू नहीं तो जहा द्वारा कि आपणकर आयुष दिन को दिन कम होई जाउची जहा द्वारा कि आपणकर अकाल मृत्यु घटुची आपण को बयस आगरू आपणकर मृत्यु घटुची। एमिति कौन पई होउची एमिति आपणकर स्त्री कौन भूल करि दउछंती सही जिनिसटी जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे। सांग माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। यदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टी कर देबे। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूची मोर एक नुआ वीडियो रे। झियो माने विवाह परे विवाहिता नारी होई जाई थांती तेणु सेमानंकु अनेक किछि नियम निज विवाहित जीवन रे मानिबाकू पड़ी थाए जहा द्वारा सेमानंक दाम्पत्य जीवन भल रहिबा सह सेमानक स्वामी प्रति जेपरी कौनसी विपद आसी न थाए। तेबे विवाहिता नारींकर केउ भूल तांको स्वामी जीवन रे विपद डाकी आनी थाए सही विषय रे आज आमे भल भाव रे आलोचना करि नबा। प्रथम रे हेउची विवाहिता महिला माने मंगलसूत्र पिंधिबार नियम रही थाए तेणु प्रत्येकटी विवाहित नारी माने मंगलसूत्र निज स्वामींक नाम रे पिंधि थांती हेले अनेक महिला बहुत पुराना तथा छिड़ी भांगी जाइथिबा मंगलसूत्र को मध्य अनेक समय रे पिंधि देई थांती हेले एपरी करिबा उचित होई न थाए। सांग माने आपण माने जानिथिबे आपणकर घरे आपणकर घरणी माने जेतमळे सेमानंकर मंगलसूत्र टिके कोडी भांगी जाई थाए कि पुराना हो जाई थाए सेमाने जदि कोडे बाहरी थांती जिबा पई तत्तर रे सेमाने सेटा को पिंधि देई थांती हेले यह हेउची संपूर्ण भावे भूल केबे भी हेले एमिति काम करंतु नाही। जदि आपणकर भांगी जाउची त आपण माने नुआ नै परिबे आपण माने जेते आपणको बजेट हिसाब रे आपण नै परिबे किछि असुविधा नाही हेले पुराना पिंधंतु नाही। पुराना जदि आपण माने पिंधुचंती ताले आपणकर स्वामींकर आयुष कम हेई जिवो। एथि सह महिला माने अन्य काठारू मागी आनी मध्य मंगलसूत्र पिंधिबा उचित नुहे नचेत यार खराब प्रभाव स्वामी को ऊपर पड़ी थाए। महिला माने कला माळीरू प्रस्तुत मंगलसूत्र पिंधिबा द्वारा सेमानंक स्वामी को ऊपर किछि खराब नजर लागी न थाए। सांग माने आजिकालीर स्त्री लोक माने कौन करुछंती मन इच्छा जहाँ भी जेमितिका माड़ी पाउछंती सेमाने बेकेरे पकई दउछंती हेले एहा आद्यौ करंतु नाही कारण एमिति करिबा द्वारा आपणकर ही असुविधा होई थाए। द्वितीय रे हेउची आजिकालीर महिला माने स्टाइल रे धला रंगर विभिन्न डिजाइन रो साड़ी पिंधि देई थांती हेले सेपरी पूरा धला रंगर साड़ी पिंधिबा जमार भी उचित नुह तेणु धला सह अन्य रंगर मिश्रित थिबा साड़ी महिला को पिंधिबा उचित। सांग माने केबे भी हेले पियर धला साड़ी पिंधंतु नाही कारण आपण माने जानिथिबे धला साड़ी अधिकांश समय रे विधवा स्त्री लोक माने पिंधि थांती
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଧଳା ଦେହରେ ଅଲଗା କିଛି କଲର୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସେହିପରି ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଲଗାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଅନେକ ମହିଳା ନିଜ ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯାଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଏହି କଥାଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, କେବେ ବି ହେଲେ ଧଳା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥାନ୍ତି ତାହା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ତଥା ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯିବା ଭଳି ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ତ ମହିଳା ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ବଦଳରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବାହା ହୋଇସାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେନି। ମାନେ ସେମାନେ ନ ଲାଗିବା ଦରକାର ସେମାନେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜିକା ସମୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏହାର ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯଦି ଆୟୁଷ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆୟୁଷ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବାହା ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାହା ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? କାହାକୁ ବାହା ହୋଇ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଟିକେ ସେ କଥା ତ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲେ କାହା ପାଇଁ ତ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ବି ତୁମ ନିଜର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜେ ନିଜ ଇଏରେ ଫସିଯିବେ। ନିଜ କର୍ମରେ ହିଁ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସିନ୍ଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ଭଲ କରି ମଝିରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିନ୍ଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଆଜିକାଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ଏ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ବି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପୁରା ମୁଣ୍ଡର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ସବୁବେଳେ ଲମ୍ବା ହିଁ ରହିଥାଉ। କେବେ ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଆଗରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଐଶ୍ୱଲ୍ୟକ୍ଷଣୀ ହେବୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିନେବେ। ତାପରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ଟିକେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସି ଆସିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।